sir. Oh, ready? Ready! Go now! Yung mga pogi. Tara. Kita tayo. Narong muli no. Okay, tara. Tara. Di katakutan, mauna. Okay, asa po yung section price, sir, ha? Demonstration na po tayo. Sir, katakutan. Sit. Pit, shot mo muna yan, ha? Shot mo muna. Sige, sir. Yes, sir. Sir, yung advice natin, ha? Layuan niyo po ang talon, okay? Sir Corilla. Okay, wait lang, sir, para makita ko kung ano. Layuan lang, please. Okay, kasi. Sir, kunahin rin. Sir, wait lang, ha? Wait lang. Kailangan sir,